gikan din sa Mehanang Bahin sa atong nasod, gikan din sa Pagadian City. O si Brother Roland Misa mutunol sa kinasing-kasing pagtimbaya sa adlaw na tawhan sa akong buutan. Mong buutan ng spiritual director si Reverend Father Darwin Gitgano, kasamtangan nga exorcist usab sa diocese sa Tagbilaran o Paris Biker sa Santo Niño Paris sa Valencia. Padre, salamat kayo sa Ginoo nga ikaw gigasan niya dinhi kanamo. Isip magiya di kanamo mga laygo nga nagmatinudaanon sa paggamit sa kagalingon diri sa ebanghelyo. Og nahitabo kini gumikan sa imong kadasig. O nya dukangan pa ang kadasig aron daghan ang makabig. Salamat kayo sa adlaw nimong natawhan. Salamat sa Ginoo 40 year no. Kita katuig si Father Darwin. Salamat kay Pads kay higugma kanamo isip imong kaubanan sa ministry. Padayon sa imong kadasig, padayon sa imong kapagbalaan aron kami matakdan. Happy birthday. Happy birthday, Father Darwin Gitgano. Amo ang puutan, mapaubsanon, ug may kugmaon, ug mangginonaon nga CFT na mo director, mo ang spiritual director, mo advisor. Kanunay mo hatag suporta kanamo sa mga pagpangalagad labi na gyud sa mga espirituhanon na mga pahinaklanon. So daghang kay salamat Padre ug sa imong birthday nga natawhan karon. Happy birthday kid nimo. O unta pa nga taas pa nga katuigan nga hatag sa Dios diha kanimo, o unta ang safety kanunay, grasya ug panlangin naa kanunay ibulig dia sa Ginoo. Ya Padre, kanang unta ang imong pagsuporta sa safety, di niya ka ma-discourage sa uban pang mga trials. Unta kanunay nga ang pagikanindoan kapiskay si mong panglawas ana kanimo kanunay Ginoo. Salamat kayo Dre, happy birthday. Hello, Reverend Father Darwin Gitgano, among spiritual director sa Catholic Faith Defenders sa Diocese of Tagbilaran. Happy birthday, Father. Salamat kaayo sa imong kabuutan, sa imong kamaayo, labi na nako o sa akong pamilya. Salamat kay Pad sa imong mga advice, sa mga tabang, no? Salamat kay Pad niya. Happy birthday. I hope happy all. Ya sa kanunay tagaan kag may panglawas sa Ginoo o padayon ta sa pagsangyaw, pagdepensa sa kamatuoran, pagsambong sa kamatuoran. Salamat kayo. Happy birthday, Pads. God bless. Happy birthday sa buotan kayo o very active nga among spiritual director sa Catholic Faith Defenders sa Diocese of Tagbilaran. On behalf sa CFD Sukulan Chapter, happy birthday Pads. Magnaot ni nga lipain ka sa imong birthday o mabilin sa may niton nga pagpangalagat isip instrumento sa atong Ginoo sa pagsangyaw sa maayong balita, pagsangyaw sa ebanghelyo nga mga makahatag og kalikon kanatong tanan labi na sa atong mga kaigsunan nga uhaw sa pulong sa Ginoo. Pads, God bless always, more blessings. Happy birthday. Happy birthday, Father Darwin. Sana malusog ka, ingatan mo ang iyong sarili at pagpalain ka ng Diyos. Sana ang tanang mga sibdi magtutulungan sa paglaban sa ating pagtuong Kristiyano. Happy birthday, Dre! Reverend Father Darwin Gitgano, ang spiritual director sa Catholic Faith Defenders, Diocese of Tagbilaran. Happy birthday, Dre! Hinaot paunta ang atagaan pa ka sa Ginoo o kanunay nga maayong panglawas aron makapadayon ka sa imuhang apostolado. O in behalf sa Team Maria Preachers, daghang kayong salamat sa kanunay nimo nga suporta nga gihatag diri kanamo sa among pagsangyaw bisan asang dapita. O akong balikon Dre, happy birthday og stay young, stay healthy, and be blessed as always. Hi Dre, good morning.
And happy birthday, Father Darwin. Pads, daghan kayong salamat sa tanan-tanan. Daghang salamat and God bless. Happy birthday, Father Darwin Gitnano. Dagan kayong salamat, Padre, sa tanan nimong mga tambag nga imong hatag kanamo og hinaot nga tatagaan pa ka og daghang mga katuigan ug buligan ka sa tanang grasya hinubanan ang gugma og kaayo sa atong Ginoong Hesukristo. Og hinaot nga imuhang i-enjoy nimo ang imong adlaw og daghan kayong salamat. God bless you, Father Darwin. Happy birthday, Father Darwin Gitgano. Hinaot nga tagaan ka og taas nga kinabuhi sa atong Ginoo kay aron makapadayon sa pagdipinsa ug pagsabwag sa pagtulun-an sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kay tungod nimo daghan ang mga protestante nga nakabig balik sa Katoliko ug daghan ang mihugot nga pagtuo ug usa na adto tatak CFD. Happy birthday, Father Darwin Gitgano. Salamat ug dako nimo, Father. Kay sa pagtulunan parte sa Ginoo nakakaton gyud ko nimo. Nasulod ko sa CFD tungod sa imong gibuhat namo kanadto nga akong asawa na sakit naayo adto minimo sa loo naayo gyud mao na nga misulod gyud kong pagka-CFD kanadto. Kaya pasalamat ko nimo, Father. Happy birthday. Happiest birthday, Reverend Father Darwin Gitgano. Hope more birthdays to come and more power. And God bless. Hello, Father. Happy birthday. May you enjoy your day and thank you for all the knowledge, for all your advices. Please continue being an inspiration to everyone and also your pagka-cute continue. Hi, Father Darwin. Happy birthday. Daghang salamat sa mong buutan ug makugihon nga si FD Spiritual Director sa Diocese of Tagbilaran. Usbon ko, happy birthday, Father Darwin Gitgano. Labi na gyud siya mga ginsakupan nga ubos sa ministry sa exorcism. Kaming tanan, ni-greet kanimo, mi pahalipay. Umingon, happy birthday. Happy birthday, Father Darwin Gitgano. More blessings to come and be a good priest. Come for Dio et Ecclesia. Love you. Birthday, Father Darwin Gitgano. Unang sa tanan pad, magpasalamat ang jukog dako. Labi na sa imuhang paghatag o pinansyal sa panahon nga nanganak ang akong asawa sa una mong bata o ikaduhan mong bata nga dako gyud katabang sa amo ang panginahanglan itong panahon na, Pads, labi na sa tambal. Subon ako, Pads, happy birthday. Padayon lang gyud ta, Pads. Bisan pa man sa pagluto sa atong mga pinangga, magpadayon gyapon ta hangtod sa kanturan. Happy birthday, Father Darwin Gitgano. So mayong buntag sa tanan mga Catholic Faith Defender. Karon kay birthday man sa ato ang pinangga o gimahal sa tanan nga katawhan nga pari nga nagkugi sa iyang trabaho. Og dako na akong pasalamat pod nga si Father Darwin usa gyud siya nga tabang yun ako og dako sa dihang na-disgrasya ko sa panahon sa Bagyong Udit niadtong 2021. Karon kay iyamang birthday, ako mo greet kanimo, Father, og happy birthday nimo. Hinaot nga hatagan ka sa kanunay sa kusog kabaskog ug mayong panglawas ug mag-uban kanimo ang Holy Spirit ilabi na sa inyong mga lakaw sa imong ministry ug daghan pa unta, Father, ang mahatagan nga mga katawhan makadawat sa pagtulunan sa atong simbahan. Daghan pang ma-empower nga mga katawhan sa tibuok din sa atong lugar o sa ubang lugar sa Pilipinas.
God bless Father o usbon ko malipayon mi nga niabot gihapon ka nining tuiga nga maka-greet gihapon nimo og hinaot nga sa sunod gihapon tuig mag-uban pa gihapon kita sa atong pagpaningkamot nga makabalik usab ang uban nga mga katauhan. So Father, happy birthday.